Ang unggoy naa sa kaliguan, maupay paghulom niya. Maong maabtan pa to nimo. Sigurado ba kang masuhid yun nimo ang itsura sa iyang hinigugma kung hotdon nimo nag-inom? Dili man mao ang resulta. Bisan wala ko kaila sa uyab atong unggoya, sigurado kong dili mao nang itsuraa. Dili pwedeng masipyat ang akong giyamyam sa itom nga tubig nga suhidon ko ang hinigugma sa unggoy. Ang ingon ko sa imo tao ang iyang hinigugma. Nganong unggoy man ang imuhang napagawas? Gisunod lamang sa ako ang gahom kung unsa ang ako ang kasuguan ug mao ang ipasuhid ko ang iyang hinigugma. Bot mong pasabot ikaduha lamang ang tawo para niya. Og ang iyang tinuod nga hinigugma ay ang unggoy. Saon matawon ako pag-uli nga mura walay adlaw ning lugar puro ra man gabi. Bali ra mag yung ngit-ngita. Kumusta na ka? Nakahinumdum pa ba ka sa ako ah? Dugay naman kung gahulat nimo nganong wala pa ka mauli. Hoy, gaunsa man ka diri Telma? Unya giunsa nimo pag-abot diri nga ikaw lang usa? Dayon nganong nakaila man ka sa ako nga dapat dili. Kay lahi naman ako ang itsura. Ingon-an naman ng gugma. Bisan unsa pa imuhang itsura, makaila lang yun gihapon sa imuha. Nabuang ra gugma naman noon. Unsa diha imong gianhi diri? Aron masayod ka daghan kayong abal diri. Na ako'y balay diri, pwede bang kuyugan ko nimo para dito na tamo puyo duha? Total ako man imong hinigugma. Nya bisag unsaon pa nimo kinigtago, timan ing dili gyud kabalo mamakak ang tingog sa imong kasing-kasing. Sumura di ay kag superhero, Jumong. Grabe naman kayo ka, oy. Dili na jud kasi Jumong nga akong nailhan sa una. Ay unsa man di ay pero ako lang mangyapon ni Marie. Pero sadyang naalang gyud mga bagay-bagay na need na mugro aning atong life. Maayo kay negro na ka kay ako murag wala pa jud. Dili pa man kusugtan og laag nilang mama ug papa hangtod karon, oy. Aw nakasabot lamang ko nila nganong dili kasugtan og laag kay pinangga man kanila. Nya usa pod gwapa biya ka gamay pero gamay ra. Ay wow, maayo jud gyapon ka modalag atik Jumong, no. Per salamat kay nagwapahan ka sa kuha bisan gamay ra. Aw way blema oy unya dili man to atik Mare. Tinuod man gyud nga gwapa ka pero gamay ra jud. Dili pwedeng padakon. Gamay ra jud ay Jumong. Dili na jud mahangyo. Pero ngano man pong dili pwedeng mudako? Ayaw nagpangutana basta dili gyud siya pwedeng padakon. No need sa mga further questions. Ayay, sige na good. Tug-ani ko nganong dili pwedeng padakon ba? Aw sige kay mamugos man jud ka. Dili pwedeng padakon kay kung mudako ka lisod na kaiguon sa kong heart.